नमस्कार बंधु वेलकम टू कुकिंग उइथ इच्छे। आज आमी 8 থেকে 80 सबार फेवरेट एक रेसिपि बादाम भर्ता आपनादेर साथे शेयर करछि। रेसिपिटी भालो लागले प्लिज एक लाइक दिए देबेन और चैनेले नतून होले पुरो भिडियो देखे चैनलटिके सबस्क्राइब करुन। बादाम भर्ता बानानोर जोन्नो एखाने आमी एकटा फ्राई पैन ग्यासेर मध्य बसिए ग्यासटाके अन करे दिलाम। एबार आमार काछे किछु रोस्टेड बादाम छिलो सेइगुलो आमी एकटु गरम करे निलाम। काँचा बादाम थाकले शुकनो खोलार मध्य बादामटाके रोस्ट करे नेबेन। एबार आमी ओई पात्रेर मध्येई बादामटाके नामिए तारपर आमी सर्षेर तेल दिए दिलाम। तारपर एटार मध्य आमी एकटा शुकनो लंका एकटा काँचा लंका और एकटा मीडियम साइजेर पेঁয়াজ फ्राई करे नेब। इतिहास दिशा बोले आमार चैनेलेर एकजन बंधु आमाके এই রেসিপিটা দিতে বলেছিল। आशा राखी तार खूब भालो लागबे। एबार एटाके फ्राई करे आमी ग्यासटाके बंद करे नेब। 5 मिनिट आमी कम आँचे एटाके फ्राई करेছি। तारपर एकटा শিলনোড়ার মধ্যে যে বাদামগুলো রোস্টেড বাদামগুলো গরম করে নিয়েছিলাম সেগুলো এরকম ভাবে খোসাগুলো একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছি। একটু হাতে করে প্রেস করলে খোসাগুলো ছেড়ে যাবে। তারপর জল না দিয়ে বাদামগুলোকে আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি। আপনারা জানেনই বাদামে অনেক তেল থাকে, তাই জল দেওয়ার কোনো দরকার হবে না। এটা মিক্সারে বাটতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু টেস্ট ভালো হবে না। আর বাদাম বাটার সময় জল দেবেন না, জল দিলেও কিন্তু টেস্টটা ভালো হয় না। কারো কাছে শিলনোড়া না থাকলে আমাদের যে কিচেনে গ্রানাইটের ফ্লোর থাকে সেটার মধ্যেও এটাকে গুঁড়ো করে নিতে পারেন। দেখুন আমার গুঁড়ো হয়ে গেছে, এরকম গুঁড়োই এনাফ। এইবার আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেব নুন পরিমাণ মতো। তেল আমার অলরেডি ওই পেঁয়াজ লঙ্কার মধ্যে একটু আছে, বাকি আমি ছোটো চামচের 1 চামচ তেল আর যেগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেইগুলো দিয়ে মেখে নিচ্ছি। মেখে নিলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের বাদাম ভর্তা।